टॉयलेट दाखवे मध्ये अर्बन हेल्थ these are man-made toilets over here. बंद केला बाटली उडयता म्हणून त्या काल बंद झालं तसं नाही ना ते. उदक वचपाचें. Hello, hero. This is the worst. This is the worst. It is a politically connected basti. So we have to be very tough with our chief officer. For any construction of the house, we don't grant license unless it is 25 flats and above, or 20 if it's a hotel, 25 rooms and above. STP compulsory केला. No, but this is coming under public health act and municipality. This is not under. इनका महेशा पे रे काउंसिलर महेशा फोन कर मारे. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो सोडता आला दुसऱ्या की तो पास करते तो बता रे आता. ठीक आहे भाई. Opposite. Ask them, Baba Kasha Korea. They are also having their own reservations. We will show you all the documents. We will wind up now. We expect result in 15 days. Yeah. Use your, because see to Doctor, you are handling all the kind of sicknesses and you cannot be a part of this. This itself could be a source of sickness. Could be. Because everything is going in the reverse. Main concern is that. Sewerage is different. Together, first you have to write a letter to the this thing. You have to write a letter that this is a big this thing, and you can only resolve the issue by opening the chambers because all there are band kondola, so we cannot find the source. So you have to ask the help from the municipality. Now this onus is on the municipality to identify where it is released. Exactly. हे तुमची काम. Abandoned it. JCB? आणि एक कोण बोलतो हे कोण बोलला ते मोड बरे ते पोरू जेन्ना उदक ओव्हरफ्लो काल व्हिडिओ बंद करता सणा सारक मरे बंद करतालो कित्याक बंद करता Solution is not only for these people. सरात त्रास उडयता तू सरात त्रास उडयता एक दिसा जायना. This has to be clean and they want to see from where it is coming. We are open for anything. Because joint effort, you cannot accuse the hospital only. Okay, It could be a sewage. Doctor has returned today. So by when can you give him the connection? That will solve our problem also. आम्ही आता ते आमचे जे उदक आसा, we claim that it is treated water. We have got the report also. We have sent it to you all. And he requested you all to give us connection for the Nala. Now you will have to see whether it is fitting within your norms. That we will have to check. We'll have to take approval from our higher authority and then we'll proceed there. But should not be any difficult. What's the procedure? Doctor has to apply to us. We already applied. It's already done. They have applied. Urgent business. See, next 15 days we are meeting here. Next 15 days we are meeting here. And if 15 days nahi dalna, then we all fail. Yes. We have only come to show the source. Also to check the source. Don't write to department. Doctor, our request and our concern here is what? Brother, एक pump जायो, empty को जाओ, labor जाओ, JCB जाओ. Let us clean this nala, and then we will come to know by writing to WRD, then WRD taking approval. त्यांना पाऊस आपलो. आम्ही कोस्टल सरपंच कोस्टल पंचायत लेटर बरयल्ली गोवा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिगार्डिंग देर आर 5 हे जे होल आहा जे रिलीज कोताय सिवरेज. वन इज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मारगांव, तेज फाटल्यान आहा तुगेलो SGDPA तुगेले ते कोण आमगेले तानिश्क आहा थिंगा तानिश्क कोलबा रोडाचेर. तिसरो आहा तो मागीर तेजे आयल्यान तुगेलो कोंबा सिवरेज ती. आणि तिसरो म्हणटाय तो ओपोयो हिंगा म्हणटाय ते आमगेले कार्या बांदर. आता फर्स्ट सोल्युशन आमगेले तुगेले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन आमकां मेळ्ळा दोतोर तुगेले सुप्रिटेंडंट आनी आमचे बरें आसलेले पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिसर प्लस तुगेले सिवरेज डिपार्टमेंट तुगेले PWD म्युनिसिपालिटी आनी हेल्थ
आणि फर्स्ट सोर्स पळय आहा तो तुगेलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डॉक्टर have admitted their treated water is released and they said within 15 days they will work on it to shut it down. तेज फाटल्यान दुसरो येयला आनीकूय पॉयंट आहा मागीर तेज फाटल्यान आहा तो तुगेलो SGDPA चेअरमॅन एंड मेंबर सेक्रेटरी वी विल मीट ऑल ऑफ अस ओके आनी तो सोर्स बंद करपाक. तिसरो तुगेलो चवथो आहा तो मुखार मातशें येयलें जाल्यार कोंबा कितें जालां तेंगेली सिवरेज लायन फॉल्टी आहा चेंबर इज ओवरफ्लोईंग so that has nothing to do with the nala so that they have agreed and admitted the department sewerage corporation that they are working on it to repair it. आता चौथा म्हणटा तो हांगा कार्यालय this is a big disaster, this is a time bomb. हे आता सगळो लोक हिंगा आखी बस्ती आहा आता हिंग कितें आयडेंटिफाय जाला आता आमी हिंगसून चीफ ऑफिसराक मेळपाक वयताय आनी चेअरपर्सन ऑफ मडगांव म्युनिसिपालिटी हे सगळे बस्ती जाल्या आनी अकॉर्डिंग टू द ऑफिसर हे तांकां करेक्शन करपाक मेळना कित्याक तेजे वयल्यान घर बांदलो हांवें झोपडपट्टी बांदलोय ह्यो झोपडपट्टी तेमी आयडेंटिफाय करून मोडपा जायो नाजाल्यार ओपन करपा जायो. आमी चीफ ऑफिसर सांगला तुगेलो सॅनिटरी ऑफिसर सांगला दॅट ही हॅव टू ओपन एंड गीव सो दॅट अ डॉक्टर ऑफ हेल्थ शूड इन्स्पेक्ट. सो आयज आमी व्हेरी हॅपी आमी दुसऱ्या भाशेन आमी वाऱ्यार उलयनाय आमी सगळे एकठांय जाले बाणावलेचो काँग्रेस ब्लॉक आमगेलो कोस्टल पंचायत आनी लोकल्सूय आनी तितून सावयेय आहा. सो आमी वी वॉन्ट टू वर्क टुगेदर विथ ऑल द ऑफिसर आमी आमगेलें काम केलां की ऑन द ग्राउंड वन बाय वन सोर्स आमी दाखोवन दिला सारकें आहा मरे. आतां उरलें सोल्युशन हांव मागता सरकारा कडेन म्युनिसिपालिटी कडेन आनी सगळ्यां कडेन लेट अस वर्क टुगेदर नाजाल्यार ही घाण एज अ सरपंच ही सगळी म्हाका घेवपा पडटा आनी आमगेले ट्युरिजमाक इतलें घाण जाल्ल्या वी आर वरीड फाल ट्युरिजम कवर जालें नुस्तें मोत्ता फीश खायनाय जाल्यार आमी करपाक कितें बिकॉज ऑफ दीस स्मॉल हँडफूल ऑफ मायग्रंट पीपल हू आर बीन एज अ वोट बँक वी हॅव टू सफर गोंयकार. This we will not accept it and we will follow up. खंय मेळ्ळा तुका तुमी आतां इन्स्पेक्शनाक गेला खंय सोडलेली बी अशें कितें मेळ्ळा ही सोडलेली ती मेळ्ळी ती कोर्टा सी डॉक्टर एक्सपर्ट आहाय ही तिगेली बस्ती आहा हिंग थारले म्हणल्यार थिंगा बस्ती आहा ही सगळी थिंगा तेजे वयल्यान घर बांदलें. सो जे मेरेन हो चेंबर ओपन करूंक मेळना जे मेरेन तांकां ओपन करूंक मेळना तो सोर्स खंयचो येता कळना पूण तुमी चोयलां डेली फ्लो जाता म्हाका दिसता थोडे हॉटेलांतली देखून येता WID नी काडप न्ही तेंगे नाला तेंगे निर्तो आमगेलें काम आमी दुसऱ्या भाशेन वाऱ्यार उलोवनाय आमी ड्रोन घेवन उलोयनाय आमी टॅक्नॉलॉजी घेवन उलोवनाय आमी ऑन द स्पॉट येवन आमी दाखयलां हें आमगेलें काम आनी मुखार करपाचें करपाना तें एक्शन आमी घेतलें. कांय वरां दिसलें कित्याक काँग्रेस ब्लॉकान ही लेटर केल्ली पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तशेंच डिक्सन आमचो सरपंच ताणेंय बी लेटर केल्ली टू द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आस्किंग फॉर एन इन्स्पेक्शन कित्याक वी हॅव टू नो द इशू इन्स्पेक्शन कोण आसतना इशू कितें समजना आसतना सोल्युशन येना. सो आमी आज देव बरें करूं म्हणटा 3 डिपार्टमेंट येयले आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येयले आमचो सिवेरेज कॉर्पोरेशन येयले आमचो म्युनिसिपल रेप्रेझेंटेशन हिंगा आहलोले आनी आमचे आनी हेल्थूय आहले आनी हेल्थ आनी PWD सो हे सगळे डिपार्टमेंट आमचे बारा आहले इन्स्पेक्शनाक आनी सांगलां ते भाशेन आतां पयली स्पॉट म्हणटा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन थिंगा स्वेज दिसती पडटा आनी एक वॉटर लायन ड्रिंकींग वॉटर लायन सामकी क्रॉस जाली आहा ड्रेनेजीक. इट इज अ डेंजरस थिंग देर थिंग केन्ना कितें जातलें तें सांगूं येना दे कॅन बी अ ह्यूज हेल्थ हॅझर्ड थिंगा एक एपिटोम ऑफ मे बी एन एपिडेमीक दॅट मायट हॅपन टुमोरो सारकें स्वेज आसा आनी तितून क्रॉस एक उदका पायप आसा. सो आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की थिंगा फर्स्ट दे हॅव टू आयडेंटिफाय कित्याक वेदर इट इज कमींग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट आमकां 100% कन्फर्मेशन करपा जाय. तशेंच आमकां एक डावट आहा थिंगा एक स्वेरेज चॅनल हें आहा कितें तुगेलो चेंबर आसा थिंगाय बी ओवरफ्लो जावन येता काय दिसता. सो दीस वी हॅव टू आयडेंटिफाय. सो ते लुगरार आमकां कमिटमेंट दिल्लें आसा. WRD is going to clean it up. Doctor said, has assured superintendent, he is going to clean the drainage, he is going to write to the WRD and clean the swage आणि थिंगा मागीर आमी आयडेंटिफाय करतले प्रॉब्लम. दुसरें आतां लागीं येयलें जाल्यार डिक्सनानूय सांगलां ऑलरेडी. ओके सो ओवरऑल या आनी कितें जाले कडेन आसा ह्या जाग्यार आतां हे जाग्यार म्हाका दिसता आमी 4 कोटी इन्स्पेक्शन केल्लें आहा बट दीस इज द वर्स्ट. हिंगा आनी कांयच सिस्टम ना बट आमी हिंगा एक सोल्युशन दिल्लें आहा शॉर्ट टर्म सोल्युशन जे दिल्लें आहा तें आमी हेल्थ डिपार्टमेंट वील इन्स्पेक्ट म्युनिसिपॅलिटी वील इन्स्पेक्ट आनी हिंगा कोण इलिगली सोडटा तांकां हें करपाचें आयडेंटिफाय करून तांकां नोटीसीस धाडून बंद करपाचें. बट हिंगा एक गेट आसा म्हाका सद्याक आमी चारी कडेन नाला आमी आयडेंटिफाय करून विथ ऑफिसर आसून आतां मेन म्हणटा तुगेलो कार्यालय म्हणटा थिंगा
कार्यालय म्हणटा थिंगा इतले वन ऑफ द मेन सिवरेज वीच इज रिलीज्ड इन द ओपन ड्रेन ती पयला आमी पूण तें काम करतलो जाल्यार आमकां हेल्थ ऑफिसरा हॅव टू आयडेंटिफाय ते हुंयसर सगळें बंद आहा विराज सॅनिटरी ऑफिसर म्हणटा म्युन्सिपालिटी म्हणटा दे कॅनॉट आयडेंटिफाय अंटील वी ओपन द चॅम्बर्स आतां चॅम्बर्स ओपन करपाक आमकां परमिशन जाय तुगेले म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सन आमी येयल्ले आतां ताका मेळपाक तो हांगा मेळना चेअरपर्सन मेळना आनी सीओय मेळना सो आमी फाल्यांय येवपाक ट्राय करतले नाजाल्यार इवनिंग देखून कित्याक जे मेरेन चीफ ऑफिसर आनी तुगेलो चेअरपर्सन तांकां ऑथॉरिटी दिना बिकॉज तिंगा एक हें जाल्ल्या बस्ती जाल्ल्या ही बस्ती वयल्यान तेजी नळा वयल्यान घर बांदलें सो तें काडटलो जाल्यार वी नीड टू हॅव अ परमिशन तो सरपंच अशें करून नाल्लाचेर बिलाचेर आमी आमगेलो मुद्दो कित्याक ना पूण बांदपाक मेळटा लिगली खबर जायना म्हणून कांय ना वी हॅव टू बी रियलिस्टीक आमी सगळे सारके रियलिस्टीक केले आमी कितें येयले आमकां ऑफिसराक सगळ्या डिपार्टमेंटाक ऑन द स्पॉट ऑन तेजी सोर्स आमी दाखोवपाक तूं आतां म्हणलो हो म्हणटा आतां ड्रोना कित्याक आरे ड्रोन म्हणटा कितें ड्रोन इज टॅक्नोलॉजी ड्रोन वील कॅप्चर ओन्ली फॉर ड्रोन आनी मागीर ती आमी कॅसीट दुसऱ्याक दाखयतले पूण आयज कॅसीट कितें केलें आमी सगळ्यांक लायव्ह दाखयल्या नाव इट इज अप टू द ऑथॉरिटी वी हॅव नॉट वेस्टेड मनी वी हॅव ओनली वेस्टेड आवर एनर्जी टायम देखून वेस्ट केला टायम इज इम्पॉर्टंट फॉर अस माय क्वेश्चन इज सिंपल एक गेट घाल्ली आसा हें बंद करून एक फिल्ट्रेशन प्लांट घालून हें आमच्या रिवर्साला सोडूं येता सो दीस कूड बी अ लाँग टर्म सोल्युशन टू दीस प्रॉब्लम दोन्ही बराबर जावपा जाय एक शॉर्ट टर्म आनी लाँग टर्म सोल्युशन बी काडपाची गरज आसा ही आमची सजेशनां ओपन आहा धाकणे अरे रे हें ओपन आहा आनी तुमी दाबला ही भुरगीं बी धांवोन जाल्यार पडत म्हूण दिस इज द लीड इज बीन रॉब्ड प्लीज हिंग डिजास्टर जातलो भुरगीं बंदा पडली जाल्यार मागीर आनी डिजास्टर जातलो Such things, if it comes from the public, we immediately repair. So we don't delay.